Panibagong vlog na naman tayo. Ayan, balik po kay vlog na naman tayo. Nakaraan, brand new shoes tayo. Ayan, samahan nyo guys ulit. Ayan, mag-update tayo dito sa GBL Rosebud branch nila. Kung may mga solid pa silang natitirang sapatos, tara, let's go. Huwag na natin patagalin to. Guys, bago natin simulan ang video, kung nabalaan ka lang sa aking YouTube channel, subscribe kung bago ka lang, at pakipindot na rin ang bell button para updated ka sa aking mga video ang ina-upload. Tara, let's go! So simulan natin dito sa Jordan. Yan, napakaangas ng forma. Ang ganda ng colorway nyo. Yan, medyo maliit nga lang, size 7. Uy, kapapa natin. May insole pa siya sa loob. Yan, halos wala pa siyang heel drag, toe drag. Ang price niya 1,885. Yan, oh, solid pa, oh. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan ba, magustuhan nyo to. Yan, 1,885. Tahan nyo na to. Tapos ito yung pares niya, check natin. Ayan guys, oh, napaka-solid pa na ito. Ayan, oh, goods na goods pa to. Ayan, Jordan, size 7, 1,885. Ayan, goods na goods pa, oh. Ito, sunod naman natin tong another Nike na Okwani. Ayan, Okwan ECG. Ayan, oh, napakaganda rin na ito guys, oh. Ayan, halos bago pa, wala pa siyang heel drag, toe drag. Ayan, ang price niya medyo pricey to 385. Yan ba, magustuhan nyo to, pang outdoor, para siyang pang outdoor. Yan, o, may insole pa sa loob. Ang size nya, yan, medyo malalim yan. Tingin ko mga size 8. Yan, o, legit to guys, o, Nike ECG. Yan, o, design and tested in Bimberton, Oregon, USA. Yan, o, pakaganda. Tapos ito, yan, o, okay pa yung pares, o, halos bago pa guys, o, to 385.
Yan, size 8. Ganda. Solid pa. Naman, sunod natin tong Nike Huarache. Napakaangas din ng colorway niya. Yan, may insole pa sa loob. Yan, konting linis lang. Alam niyo naman, ukay. Yan, size 12. Yung size 12 to, Nike Huarache. Yan okay po. Goods na goods pa. Minimal heel drag, toe drag, wala. Ang price niya, 1,885. Yan, size 12. Magustuhan nyo to. Tapos, check natin yung pares. Yan, goods na goods po. Yan yung baka magustuhan nyo, puntahan nyo lang to guys. Ayan, 1,885. Okay pa, goods na goods pa. So, sa mga nakakalam ng brand na to, ayan, Camper. Ayan, sa mga nakakalam na 1,285 lang. Ayan, may insole pa siya sa loob. Ang size nya, ayan, size 38. Ayan, size 38. Camper. Suede to, pinaka upper body nya guys. Ayan, yung upper body na lahat, suede. Ayan, Camper. So, ito yung pares nya. Yan, goods na goods po. Yan, 1,285 size 38 siya. Yan, may insole pa. Naman, sunod natin to Hyper Dunk na pambasketball. Yan, medyo maliit ang size, 685 lang. Yan, halos wala pa siyang heel drag, toe drag. Tapos may konting sole sep siya. Yan yan, konting-konti lang naman, minimal to guys. Yan, baka magustuhan nyo, size 5. Yan, size 5 sa mga malilitan pa. Yan, ito yung pares nyo. Yan, goods na goods pa, 685 ang basketball. Naman, sunod natin tong Nike Air M2K. Yung ganda ng colorway nya guys. Yan, goods na goods po. Halos wala pa siyang heel drag, toe drag, 1,885. Yan, ang size nya, medyo malalim. Manting ko mga size 8 or 9 yan. Size 8 or 9 yan. Baka magustuhan nyo to. Solid pa. Yan. Ito yung pares niya guys. Yan 1,885 lang. Ganda. Solid pa Ganda Yan, may insole pa. Yan ang size niya. Yan. 8.5 nga pala Yan. Baka magustuhan nyo. Sunod natin tong Jordan 1 na silver. Yan guys Yan. May insole pa siya sa loob. Ang size niya medyo malalim. Yan, tingnan mga size 10. Yan, size 10 to. Gamsole pa 2,885. Ganda na ito. Silver yung kulay niya. Yan, may sole set na nga lang siya. Ayan baka magustuhan nyo pa. Yan, restore nyo na lang. Gamsole po 2,885. Yan, ito yung pares niya. Yan goods na goods pa Yan, restore nyo na lang sa mga Jordan lover dyan. Ito solid pa na ito. 2,885 natin tong Jordan Future Low. Yan, medyo maliit ang size. May insole pa sa loob. Yan, 1,285 lang. Yan, okay po. Goods na goods pa yung outsole nya. Yan, legit to na Jordan Future Low. Ang size nya, size 4.5Y. Yan Jordan Future Low. Baka magustuhan nyo to sa mga malilitan pa. Ito yung pares nya Yan, goods na goods pa 1,285. Yan, may insole pa. Baka magustuhan nyo to. Wala pa siyang punit wala pa siyang sole set. So, sunod natin tong Reebok na pang running. Ganda ng forma Yan, halos wala pa siyang heel drag, toe drag, 1,285. Yan, ang size nya, size 6. Yan, size 6, medyo maliit. Yan, may insole pa siya Ganda pang running, pang araw-araw. 1,285 lang. Yan, ito yung pares nya Yan, goods na goods po puntahan nyo na to guys ang araw-araw. Solid pa to. Nakita tayo ritong Yeezy 500 Plus. Ayan ang size nya 7.5 week. Kapapa natin may insole pa siya guys So guys, legit to legit na Yeezy 500 Plus to. Ayan, size 7. Kompleto pa, may insole to Ayan, halos wala pa siyang heel drag, toe drag. Ang price nya medyo pricey, 2,885. Yan, ba magustuhan nyo to Yeezy 500 Plus. Tapos check natin yung pares nya. Yan, goods na goods pa guys Yan, baka magustuhan nyo to mahal sa outlet to, sa Adidas. Yan, Yeezy 500 Plus. Yan 2,885. Okay pa to, goods na goods pa. So may nakita tayo rito sa taas. Yan, Mizuno. Yan, pang volleyball, pang running, pwede to. Ang size nya 7.5 sa pambabae. Yan, baka gusto nyo to. Okay pa goods na goods pa 1,285.
may insole pa sa loob, kompleto pa. Yan, Mizuno. Yan, check natin yung pares. Yan, medyo may kataasan. Yan. Yan, ito guys, oh. Yan, solid pa, oh. Yan, 1285 lang. Kompleto pa, oh. May insole pa. Baka magustuhan nyo to. Okay, so may nakita tayo ritong Diadora. Yan, sa mga nakakalam ng brand to, Diadora Impact Control. Yan, halos bago pa. Wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. Yan, baka magustuhan nyo to. May insole pa. Yan, ito yung pares nya guys. Yan, 1885 ang price. Yan, baka magustuhan nyo to, Diadora. Pa guys, another Luxus na Fred Perry, oh. Yan, low cut siya. Yan, Fred Perry, kompleto pa, oh. May insole pa sa loob. Ang size nya, check natin. Yan, size 7 sa US. Yan, legit Fred Perry to guys, oh. Ganda, oh. Wala pa siyang heel drag toe drag. 1285. Yan, Fred Perry. Embroid pa yung logo ng Fred Perry guys. Yan, baka magustuhan nyo to. Ganda, solid. Tapos yung pares na check natin. Yan, oh. Solid pa guys, oh. Fred Perry. Yan, 1285. Solid po. Puntahan nyo na to. May insole pa. Another solid shoes na Nike Air Vapor Max. Yan, medyo maliit nga lang. Pambabae siya. 1885. Yan, ang size nya size 6. Yan, baka magustuhan nyo to. Vapor Max Nike. Yan, ito yung pares nya. Goods na goods pa. Yan, may insole pa, 1885. Yan, oh, ganda, oh. Tapos ito pa guys, so another solid shoes. Ang dami pang solid shoes dito. Yan, Nike React 270. Ang ganda, oh. Yan, minimal heel drag toe drag, wala. Yan, 2385. Yan, magustuhan nyo to. Size 10.5. Yan, ito yung pares nya guys, oh. Napaka solid to. Puntahan nyo na to. 10.5 ang size. Goods na goods pa. Okay pa to. 2385 nga lang yan. Medyo pricey pa. Yan, kung magustuhan nyo, puntahan nyo na lang. May nakita tayo ritong branded shoes din na Palladium 1285, oh. Yan, may konting dumi lang, pero minimal heel drag toe drag. Yan, may insole pa sa loob. Ang size nya medyo maliit. Yan, size 6 sa US sa pambabae. Palladium. Yan, branded shoes to guys, ha. Yan, ito yung pares nya, oh. Yan, goods na goods po, oh. Yan, 1285. So another solid shoes na Adidas. Yan, ganda, oh. Hindi ko alam kung anong model to. Gamsole pa siya, oh. Alas bago pa. 1885. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid to. Ang size nya check natin. Yan, medyo malalim. Yan, tingin ko mga size 7. Yan, size 7 to guys. Yan, okay po, goods po. Gamsole pa, 1885. Yan, ito yung pares nyo. Yan, okay po. Solid pa na ito. Adidas. Hindi ko alam kung anong Adidas to. Comment down na lang kayo guys. Tayo sa taas guys. Yan, huwag na natin patagalin to. Yan, Nike Air Sakai. Napaka solid. Yan, 3885. Medyo pricey. Yan, goods na goods pa yung outsole nyo. Yan, ganda ng upper nya, body nya guys, suede. Tapos ang size nito 7.5 nga pala. Ayun, papa-apa natin, oh. Yung 3885 nga lang, medyo pricey. Yan, check natin yung pares. Yan, medyo may kataasan. Yan, ganda po, oh. Solid pa nito guys, oh. Wala pa siyang issue. Ayan, oh. May insole pa lahat kompleto. 7.5 ang size. Yan, Nike Sakai. Panalo to, solid. Nakita tayo rito Nike Air Max, oh. Ganda, oh. Ganda ng colorway, ganda ng forma. 1885. Ang size nya 6.5. May insole pa sa loob. Yan, may konting dumi sa toe. Yan, laban nyo na lang. Yan, halos wala pa siyang heel drag toe drag. Ganda, check natin yung pares. Yan, ito, oh. Goods na goods pa guys, oh. Puntahan nyo na to. Medyo maliit nga lang ang size nya, 6.5. Nike Air Max. So may nakita tayo rito ang kakaiba. Hindi ko alam kung anong Nike to. Para siyang off-white. Yan, 3885. Yan, ang patusok-tusok to yung mga ply nya. Yan, baka magustuhan nyo to. Pambabae siya. May insole pa sa loob. Yan, ang size nya size 7 sa pambabae. Yan, parang Nike off-white na React.
Tapos ito yung pares nyo. Yan, off-white. Baka magustuhan nyo to, 3885. Yan, halos bago pa, wala pa siyang heel drag, toe drag. Yan, kompleto pa, may insole. Yan, made in Vietnam. Solid, ganda. Another solid shoes na Nike Internationalist. Solid, ganda ng colorway nya. Yan, may sole set na nga siya, may buka na, pero restore nyo pa to. Ito lang naman, yan, kunting dikit lang, kunting dikitan lang siya. Ang size niya 10.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid pa, ganda. 2885. Tapos yung pares niya, check natin. Yan, ito okay pa guys. Wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit. 10.5 ang size. Yan, solid pa, 2885. Tapos ito naman, another solid shoes. Yan, medyo maliit nga lang ang size. Yan, Jordan 1. Yan, legit Jordan 1, embroidered. Tapos minimal heel drag, toe drag wala, 1885. Yan, may insole pa siya sa loob guys. Yan ang size ko. Size na ito, tingin ko mga size 6. Yan, size 6, medyo maliit nga lang. Check natin yung pares. Yan, tanggal na yung size, tag size niya. Yan, size 6 to tingin ko. Yan, 1885. Solid to. Yan, baka magustuhan nyo to. Another solid na Nike. Yan, bumaba ng Nike dito guys. So, Nike Sock Dart. Yan, Nike. Ganda ng colorway. 1285. Halos bago pa guys. Yan, Nike Sock Dart. Ang size niya, check natin. Yan, medyo nagtatago. Yan, size 6. Yan, size 6. Yan, size 6 siya guys. Ganda ng colorway. Check natin yung pares. Yan, solid po. 1285. Baka magustuhan nyo to, puntahan nyo na to. Nike Sock Dart. Nike Air Max na medyo maliit. Yan, Nike Air Max Thea. Yan, medyo maliit, pambata sa mga maliliit ang paa. 1285. Minimal heel drag, toe drag wala. Yan ang size nya, medyo maliit, size 6. Ay 5 pala, 5. Yan, baka magustuhan nyo. Tapos ito yung pares nya, check natin. Yan, goods na goods po. 1285. Okay, so may nakita tayo rito, Adidas Ultra Boost. Yan, yung midsole nya medyo may dumi, pero natatanggal naman yan. May insole pa sa loob. Yan, halos wala pa siyang heel drag, toe drag. 1885. Ang size nya, size 10. Yan, baka magustuhan nyo to, Ultra Boost Adidas. Yan, medyo may konting dumi lang, natatanggal naman yan. Check natin yung pares. Yan, goods na goods pa to. Yan, medyo may dumi lang. Alam nyo naman, ukay yan. 1885. Solid pa. Baka magustuhan nyo to sa mga dancer dyan, yung mga punks. Ganda na ito. May mga ano pa siya, bling bling pa. Yan, pang dancer to. Yan, ang price nya 1885. Yan, okay pa, bago pa, wala pa siyang heel drag, toe drag. Size nya, size 4.5. Yan, 4.5. Yan, ba magustuhan nyo to, pang dancer, pang punks. Yan, ito yung pares nya guys. Yan, solid po. Puntahan nyo na to, ganda. Solid, pang dancer, 1885. May nakita tayo sa ilalim, Reebok Classic. Ganda ng colorway, pang running. Ang size nya, size 8.5. Yan, may insole pa, baka magustuhan nyo to. Yan, may kunting dumi lang sa upper. Yan, laban nyo na lang. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Minimal heel drag lang siya. Toe drag, wala. 685. Baka magustuhan nyo to. Yan, ito, ganda. Murang mura na to, 685. Solid po, pang araw-araw. So, another solid shoes na Nike Sakai. Yan, solid na ito guys. Baka magustuhan nyo to. Ang size nya, check natin. Yan, size 8.5. Yan, 8.5. 2885, medyo pricey. Yan, okay pa, goods na goods pa. Baka magustuhan nyo to guys. Tapos ito yung pares nya. Yan, Nike Sakai, solid. Ganda. Ito pa, another solid shoes, Columbia na pang hike shoes, pang hiking. Yan, 1885.
Ang size niya size 8 sa US. Yan, may insole pa sa loob. Yan ba, magustuhan nyo to, Columbia. Goods na goods po, sariwa pa. Tapos yung pares, check natin. Yan, goods na goods pa guys. So puntahan nyo na to, 1885 ng mga hilig mag hiking dyan. Okay, so another solid shoes na dynamic web. Yan, na pang running, pang babae siya. Yan, halos pala pa siyang heel drag toe drag. 1885. Yan, may insole pa sa loob. Ang size niya size 6.5. Yan, medyo maliit. Check natin yung pares. Yan, Nike Dynamic Web, solid po. 1885. Baka magustuhan nyo to. Yan o, may insole pa sa loob. Goods na goods pa. May nakita tayo rito Adidas NMD. Yan, medyo maliit ang size, 685 lang o. Ayos pa o, okay pa to. Minimal heel drag toe drag. Ang size nya, check natin. Yan, size 6. Yan, size 6 sa pambabae. Yan, unting laba lang, okay pa to guys. Tapos ito yung pares nyo. Yan, Adidas NMD, solid pa, 685 lang. Tapos ito, another solid shoes na Supernova na Adidas. Ganito, puting-puti pa yung midsole nya. Yan, halos wala pang gas-gas yung ano nyo, outsole nya. 1885. Ang size nya size 7. Yan o, kompleto po. Adidas Supernova, ganito. Tapos yung pares nya, check natin. Yan, napaka-solid pa na ito guys. 1885, yan o, size 7, ganda. Ito tayo sa baba. Yan, Reebok Insta Pump. Yan, medyo maliit ang size. Ganda pa na ito. Yan o, ganda guys o, solid o. Gold pa yung pinaka-logo ng Reebok. Yan, halos bago pa, 1285. Tapos ang size nya size 5.5. Yan, medyo maliit pa. Medyo maliit. Yan, buo pa yung pump nya guys o. Magustuhan nyo, ganda ng colorway o. Tapos yung pares nya, check natin. Yan o, goods na goods po, halos bago pa. Yan, parang may collab siya, Osaka, Reebok Osaka Insta Pump, 1285. Nakita tayo rito Adidas Superstar na medyo maliit, solid pa yung outsole nya. Ang price nya 685 lang. Tapos yung size nya medyo maliit, size 5.5. May insole pa sa loob guys o. Puntahan nyo na to, 685 lang. Yan o, solid po, Adidas Superstar. Tapos may nakita na naman tayong Adidas Boost. Yan, 1285. Yan, minimal heel drag toe drag, wala. Ang size nya, yan, medyo nagtatago. Yan, napakalalim, size 7. Yan o, Adidas Boost. Ganito o, puting-puti pa yung midsole nya. Yan ba, magustuhan nyo to. Ito yung pares nya guys. Yan, minimal heel drag toe drag, wala. 1285 lang. Solid pa na ito, ganda. So ito, ganda na ito guys, pambabae, Dr. Kong. Yan, sa mga nakakalam ng brand na to, solid pa na ito, 1885 oh. Kunting linis lang, kunting laba. Yan, ang size nya size 6.5. Yan, may insole pa sa loob, bagong bago pa, medyo nadumihan lang. Yan o, sariwa pa yung outsole nya. 1885 ang pares nya, check natin. Yan, solid po, 1885 lang, Dr. Kong. Pang running, pang araw-araw. Tapos ito, ganda na ito, Nike Air Max 270. Ganda, 1885 oh. Yan ang size nya, check natin. Yan, medyo malalim, hindi natin makita. Tingin ko mga size 7. Ganda oh, Nike Air Max. Tapos yung pares nya, ito. Yan, solid po. Ganda na ito guys oh. Baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang. Yan, 1885. So another solid shoes na Nike Daybreak. Yan oh, ganda ng colorway din nito. Yan, kompleto pa, may insole pa sa loob. Yan, ang size nya 6.5, medyo maliit. Yan oh, Nike Daybreak, gum sole pa, 1885. Baka magustuhan nyo to.
solid pa guys oh. Tapos yung pares nya, check natin. Yan oh, ganda po oh. Yan, 1885 ba, magustuhan nyo to. Nike Daybreak, solid po. Another luxury shoes, yan oh. Ang brand nya oh, super dry, yan, napaka solid pa yung outsole nya. 1885. Yan, ang size nya size 7 sa pambabae, super dry. Yan ba, magustuhan nyo to, solid pa. Check natin yung pares. Yan, ito. Yan guys, oh. Bagong bago pa to, ah. Yan, oh. 1885. Solid to. Super dry. Yan, ganda. Nakita tayo rito sa taas, oh. Ganda ng colorway niya, oh. Adidas Samba. Yan, oh. Solid po, halos bago pa. Yan, oh. 1885. Ang size niya. Yan, medyo malalim, size 9.5. Yan o, Adidas Samba, ganda ng colorway oh. 1885. Yan, check natin yung pares niya sa taas. Yan guys, so solid pa na ito. Samba Adidas, yan, 1885 lang. So may nakita tayo rito Uniqlo. Yan o, Uniqlo na brand. Size nya 6.5 sa US. Yun o, Uniqlo guys, 485 lang. Tapos ito yung pares nyo. Yun o, 485 lang o, Uniqlo. So another Nike, di ko alam kung Cortez na para siyang Roshiran. Ayan, 1285, sariwa pa o. Wala pa siyang heel drag, toe drag. Tapos ang size nya size 7. Ayan o, ano ba, magustuhan nyo to, ganda pa o. Ayan, 1285. Ito yung pares nya o. Yan, pang araw-araw pwede to, solid to guys. O kung magustuhan nyo to, Under Armour na training, pang running siya. Yan, ang goods na goods pa, may insole pa sa loob. 7.5 ang size. Yan, baka magustuhan nyo to, Under Armour. Yan, goods na goods po, 1285 lang. Yan, check natin yung pares. Yan, ito guys oh. Yan o, pang running, 1285. Yan o, okay pa o. Pambabae siya. Yan ba, magustuhan nyo to, 1285 lang guys. So another Puma na Paas Foam. Yan o, Paas Foam. Tapos ito yung logo ng Puma, reflectorized. Yan, may insole pa sa loob. Ang size nya size 9 sa US. Yan o, ganda na ito guys o. Yan ba, magustuhan nyo to, solid pa na ito, halos bago po. 1885 nga lang ang price. Yan, pang running, ganda oh. Tapos yung pares nya, yan oh. Yan oh, halos bago pa. Ganda na ito oh. Solid pa na ito guys, 1885 lang. Guys oh, Converse na pambabae. Ganda ng colorway nya oh. Converse All Star. Yan oh, solid oh. Ang size nya size 2.5, ang liit. Pero para siyang 6 ang size nya. Tapos ito yung pares nya guys oh. Ganda oh. Yan oh, 2.5. Pero ang laki, medyo malaki sa 2.5. Yan, 1285 lang. So ito oh, another Converse na Chuck Taylor. Ganda ng color yung pink, size 3. Yan, size 3 sa pambata, 1285. Tapos ito yung pares nyo. Yan, goods na goods po. Size 3. Yan o, size 3 siya. Yan o, halos bago pa, 1285. So may nakita tayo rito Nike. Di ko alam kung anong Nike itong. Ganda ng forma oh. Ang sexy. Ang babae siya, 1885 nga lang ang price. Tapos ang size nya size 5.5. Yan o, may insole pa sa loob. Ganda oh. Ganda ng forma. Para siyang may pagkasaka yung ano nya, midsole nya. Yan o. Tapos yung pares nya, ito. Yan guys oh. Napakaganda oh. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, medyo maliit pang babae siya. Yan, 5.5 ang size. Yan, baka magustuhan nyo to. Ganda oh.
Dito naman tayo sa leather shoes. Ayan, tingnan nyo naman yung brand guys. Oh, ayan, Lacoste. Ayan oh, legit Lacoste to guys. Oh, ayan oh, ayan, 1885 na leather shoes. Ayan oh, ang size nya size 6. Yan, size 6 oh, Lacoste guys, solid to, leather. Yan oh, pumasok sa trabaho, sa opisina, pwede to. Size 6 ang size. Yan oh, solid po, Lacoste. Yan, 1885. So baka alam nyo tong brand na to, leather shoes na pang opisina, pang ano yun oh, Gucci. Yan oh, Gucci to guys. Yan oh, yan, baka magustuhan nyo to. 2885. Yan, ganda oh. Ang size nya, tingin ko mga size 10. Yan, size 10 na Gucci ito guys. So, solid oh, leather shoes, pamorma. Yan, ito yung pares nya guys oh. Yan, solid po oh, Gucci. Yan, baka magustuhan nyo to oh. Yan guys oh, legit Gucci to oh. 2885. Ito may Puma suede oh, na pambata. Yan, medyo maliit nga lang. Yung pang ano, mga pang 7 years old. Yan oh, halos bago pa. Yan, ang size nya size 1C. Yan, 1C. Puma suede, ganda ng kulay, ganda ng colorway nyo. Yan, ito yung pares nyo, ganda na ito. Yan, ang price nya 385. Yan, magustuhan nyo to, solid pa, ganda. Yan, solid oh. So another solid shoes na New Balance na 580. Ganda ng colorway nyo. Yan, halos wala pa siyang heel drag, toe drag. 885 lang ha. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan o, may insole pa siya guys oh. Solid pa. Yan, medyo against the light. Yan o, ganda ng colorway. Ang size nya size 8 sa US. Yan o, ganda, solid po. Tapos ito yung pares nya guys oh. Yan, ganda na ito. Puntahan nyo na ito guys oh. 885 lang. Yan, size 8, solid oh, ganda. So another solid shoes na New Balance again. Yan oh, pang ano naman to, pang outdoor shoes. 1885. Yan oh, kompleto pa, may insole sa loob. Ang size nya size 7. Yan oh, pamugso nyo to guys, pang outdoor siya. Yan, check natin yung pares. Yan oh, mix na goods pa to. 1885 nga lang. Yan, baka magustuhan nyo to. Size 7 kapapa natin. Yan, pang hiking. So may nakita tayo rito ang Adidas Ultra Boost. Yan, ganda po oh. Malinis pa yung midsole nya. Ang price nya 1885. Yan oh, may insole pa to sa loob guys. Yan, tingin ko mga size 7. Yan, size 7, 1885. Yung pares nya oh. Ganda po. Yan, halos wala pa siyang heel drag, toe drag. 1885. Okay, so sa mga nakakalam ng brand na to, yan o, Hogan. Yan, memory foam technology. Yan, para siyang Balenciaga pero Hogan to, branded din to. Yan, 685 lang. Ang size niya size 6 sa pambabae. Tapos ito yung pares niya guys oh. Yan, Hogan, branded to guys, 685 lang. Ito pa, another Nike Huarache. Yan, solid pa na ito, 1285. Ang size nya size 7.5. Yan, ba magustuhan nyo to. Wala pa siyang issue, wala pa siyang sole set, wala pa siyang punit, minimal heel drag, toe drag. 1285, may insole pa sa loob. Yan, ba magustuhan nyo. So guys, so another solid shoes na Nike SB. Yan, mid cut. Yan, napaka solid pa na ito. Wala pa siyang issue, wala pa siyang sole set, wala pang punit. Yan, yung pinakabuong upper body niya suede. Yan o, halos bago pa, sariwa pa. Ang price niya 2885. Yan, baka magustuhan nyo to, solid po, size 8. Tapos tempares nyo. Yan, wala pa siyang issue guys ha. Yan o, may insole pa sa loob. Yan, baka magustuhan nyo to, solid to. Size 8 to ha, size 8.
Guys, another Nike na naman na solid. Nike Air Max 97. Ayan, napaka solid. Ganda ng colorway yan. Yan, medyo marumi nga lang. Alam niyo naman, ukay. Ang size niya, size 10. Yan, may insole pa sa loob. Yan, Nike Air Max 97. Baka gusto nyo to, solid pa oh. Yan, 385. Tapos yung pares niya, check natin. Yan, napaka solid pa na ito. Yan, baka magustuhan nyo to guys oh. Kunting linis lang pero wala pa siyang wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. 2385 size 10. Ayan oh. Solid pa, ganda. So may nakita tayo rito another Puma na soft foam. Ayan oh. Ganda na ito oh. Triple black, 1885, halos bago pa oh. Check natin yung size nya. Yan, size 9 sa US, size 9. Yan, baka magustuhan nyo to. Solid to, triple black. Yan o, halos bago po. 1885. Pa, another solid shoes na Adidas Torsion. Ayan o, ganda, pambabae siya. Yan, halos bago po. 1885. Yan, check natin yung size nya. Yan, size 5 sa US. Yan, kompleto pa, may insole pa. Ang ganda o. Ganda ng colorway nya. Tapos ito yung pares nya guys oh. Yan, nagre-reflect pa to guys oh. Yan, reflect. Yan, ang ganda sa gabi to. Yan, 1885. Baka magustuhan nyo. Yan, another solid shoes na Brooks. Yan, Brooks naman to, pang running. Yan, 685 ang size nya. Yan, size 8. Yan, size 8. Tapos ito yung pares nya guys oh. Yan, Brooks 685 lang guys. Yan, ganda ng colorway. Nike Internationalist. Yan, 2385, halos bago pa. Wala pa siyang heel drag, toe drag, wala pa siyang punit. Yan, baka magustuhan nyo to, solid to. Tapos ito yung pares nya oh. Yan, ganda ng colorway oh. 2385. Tapos check natin yung size nya. Yung medyo malalim, tingin ko mga size 9 or 8.5. yan, baka magustuhan nyo to. Ganda ng colorway. Nike Internationalist. Pa, may nakita tayo rito Converse na Jack Purcell. Yan, ganda ng colorway oh. Pambabae siya oh. May insole pa sa loob. Yan ang price nya, 1285. Yan ang size nya, size 7. Okay pa, goods na goods pa. Yan, may kunting dumi lang, natatanggal naman pag nilaban to. Tapos ito yung pares nya guys oh. Yan, Converse Jack Purcell. Ganda, pambabae siya ha. Ganda ng colorway nya, 1285 lang, size 7. So guys oh, A6. Yan, A6 Starter Cell. Yan oh, solid pa na ito. Medyo maliit ang size. Yan, may insole pa sa loob. Ang size nya, size 6 pambabae. Yan, ganda pa na ito. Halos bago pa. Yan, ito yung pares nya guys. Yan, solid to. Ganda na ito. Medyo maliit, size 6 nga lang, 1285. Yan, baka magustuhan nyo. So guys, another Nike na Dual Fusion na pang running. Yan, ganda ng colorway oh. Tapos minimal heel drag, toe drag, 1885. Check natin yung size. Yan, medyo malalim. Tingin ko mga size 7. Yan oh, Dual Fusion Nike. Yan, ito yung pares nya guys. Yan, napaka solid po. Yan, baka magustuhan nyo to. 1885 lang. Yan, pang running, pang training. Tama guys, hanggang dito na lang ang aking vlog update sa GBL Hong Kong Surplus sa may Roosevelt. Yan, maraming salamat sa iyong pag-antabay. See you next vlog. God bless. Peace out.